लेकिन 1453 AD में 1453 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उस वक्त दो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थीं, दो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, एक बैजेंटीन एम्पायर और दूसरी ऑटोमन एम्पायर। बैजेंटीन सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया। सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान महमद द सेकंड थे और बैजेंटीन एम्पायर के सुल्तान कॉन्स्टेंटीन थे। 15वीं सदी में उस्मानी सुल्तानों ने बैजेंटीन एम्पायर पर बहुत हमला किया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। महमद द सेकंड भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हैं और वो भी बैजेंटीन एम्पायर से जंग का ऐलान कर देते हैं। सुल्तान मोहम्मद दोम अल फातिह एक कम उम्र सुल्तान थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त बैजेंटीन एम्पायर की दारुल हुकूमत कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुंतनिया कहा जाता है, वो थी और सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने कसम खाई थी कि वो कुस्तुंतनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करके दम लेंगे। सुल्तान मोहम्मद दोम अल फातिह ने कहा था, या तो मैं कुस्तुंतनिया को ले लूँगा या कुस्तुंतनिया मुझे ले लेगी। सुल्तान महमद द कॉन्करर ने बैजेंटीन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसमें ऑटोमन्स का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बैजेंटीन एम्पायर और कैथोलिक्स के बीच में नफरत बहुत थी, लेकिन फिर भी कैथोलिक चर्च ने और पोप ने बैजेंटीन एम्पायर की मदद की और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ पोप, बैजेंटीन एम्पायर, लैटिनोज, अंग्रेज, जर्मन और फ्रेंच सब एक हो गए। लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो बैजेंटीन एम्पायर में रहते थे, उनको कैथोलिक्स की मदद पसंद नहीं थी। वो कैथोलिक्स के मुकाबले मुसलमानों को पसंद करते थे और मुसलमानों को सही समझते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान कुस्तुंतनिया में आ जाए, लेकिन कैथोलिक्स न आए। लेकिन जो 13वीं सदी में कैथोलिक्स ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ किया था और हेगिया सोफिया में लूट मार की थी, उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वो कैथोलिक क्रिश्चियंस से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। इधर बैजेंटीन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा उरूज पर थी। बहुत ज़्यादा ऑटोमन्स का नुकसान हो रहा था, लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी सुल्तान मोहम्मद अल फातिह वापस नहीं जाते हैं और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार तोड़ने में ऑटोमन तुर्क्स कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बैजेंटीन एम्पायर हार जाती है। सुल्तान महमद अल फातिह ने वादा किया था कि जब वो कुस्तुंतनिया जीत जाएंगे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फिर भी डरे रहते हैं और वो डर के मारे आया सोफिया में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें यकीन था कि अगर वो आया सोफिया में दाखिल होंगे तो मुसलमान उनके जज्बात का एहतराम करेंगे और उन पर हमला नहीं करेंगे। सुल्तान मोहम्मद अल फातिह जब आया सोफिया में दाखिल होते हैं तो उन्हें देखकर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस डर जाते हैं, लेकिन जैसा सुल्तान ने वादा किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सबको अमन से रहने की इजाज़त देंगे, वो अपने वादे को पूरा करते हैं। उसके बाद सुल्तान वहाँ के क्लर्जीज से आया सोफिया को ख़रीद लेते हैं। आया सोफिया जो अब तक एक कैथेड्रल रही थी, अब वो मस्जिद में तब्दील हो जाती है। सुल्तान महमद इसमें मीनार लगवाते हैं और इसको शाही मस्जिद का दर्जा अता करते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुंतनिया, जो बाद में इस्तांबुल के नाम से मशहूर हुआ, सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत बन जाता है। उस्मानी सुल्तान मुसलमानों के खलीफा भी होते थे, इसलिए कुस्तुंतनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल में इस्लाम फैलता है। और जब तक इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क की तामीर नहीं होती, तब तक आया सोफिया ही इस्तांबुल की सबसे अहम मस्जिद होती है। लेकिन अभी आया सोफिया को और भी बहुत कुछ देखना था। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। एक तरफ रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उनको अलाइज कहा गया। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर थी, मतलब टर्की। इनको सेंट्रल पावर कहा गया। 4 साल तक 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। इसमें टर्की का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तकरीबन 10% टर्की की पॉपुलेशन मारी जाती है इस जंग में। उस वक्त टर्की की कैपिटल इस्तांबुल थी और दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती थी, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान उस्मानी सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। उस वक्त टर्की को ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। जब टर्की हार जाता है तो खलीफा की जो पोजीशन होती थी उस पर खतरा आ जाता है। ऑटोमन एम्पायर टूट कर बिखर जाती है। ऑटोमन एम्पायर सुल्तनत उस्मानिया के शहराजे बिखर जाते हैं और ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों पर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस ये सब कब्जा कर लेते हैं। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान अब्दुल मजीद पंजुम थे, अब्दुल मजीद द फिफ्थ थे। उनके ओहदे पर भी खतरा आ जाता है
وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے جنہیں انگریز ہٹا دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت انڈیا پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انڈیا برٹین کی کالونی تھی۔ اسی وقت خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان میں 1919 میں خلافت تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے خلافت موومنٹ کو شروع کر دیا اور پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف اکٹھا کرنے لگے، جس کا پروڈکٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جو 1920 میں ہندوستان میں قائم ہوتی ہے۔ بہرحال 1922 میں ترکی میں وہاں کے آرمی چیف مصطفیٰ کمال پاشا بغاوت کر دیتے ہیں اور انقلاب لاتے ہیں، جس کی وجہ سے 1923 میں ترکی ایک جمہوریت بن جاتی ہے، ایک ریپبلک بن جاتی ہے، اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ کر کے مصطفیٰ کمال پاشا خود کو اتا ترک یعنی فادر آف ٹرکی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ کمال اتا ترک ترکی کو اسلامک کنٹری سے بدل کر دنیا کی سب سے سیکولر کنٹری بنا دیتے ہیں، جو دیش کبھی مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، جہاں پر خلیفہ کا محل تھا، جو مسلمانوں کا سیاسی مرکز یعنی پولیٹیکل سینٹر تھا، وہاں سے اسلام کے خاتمے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کمال اتا ترک نے بہت سارے اینٹی اسلام کے ریفارمز کی، جیسے کہ ٹرکی جہاں پر 98% مسلمان تھے، وہاں پر برقع بین کر دیا، ٹوپی بین کر دیا، جتنے بھی مدرسے اور اسلامک کالجز اور اسکول تھے ان سب کو بند کرا دیا۔ ترک زبان کا اسکرپٹ جو عربی اور اردو جیسا تھا اس کو بدل کر اٹیلین میں کرا دیا۔ ترکی ایک پیور مسلم کنٹری تھی جس میں کمال اتا ترک نے شراب خانے، کسینو اور ڈسکو وغیرہ کھلوا دیے، بہت سارے مساجد پر تالا لگوا دیے اور اذان کو عربی سے بدل کر ترک زبان میں کرا دیا۔ اس وقت بہت سارے مسلمانوں کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ ان اسلاموفوب ریفارمز کے خلاف تھے۔ 1931 تک مسلمز کو آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن پھر اس کا شاہی مسجد ہونے کا درجہ ختم کر کے اس پر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ 1934 میں کمال اتا ترک اس کو مونومنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1935 میں اس کا تالا کھلتا ہے، لیکن ناٹ ایز اے ماسک بٹ ایز اے میوزیم۔ اس کے بعد یہ میوزیم بن جاتی ہے۔ پھر یہ پوری دنیا کے لیے ٹورسٹ پلیس بن جاتی ہے اور یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی۔ بہت لمبے وقت تک یہ میوزیم رہتی ہے، لیکن ابھی اس کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ جولائی 2022 میں ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کونسل آف اسٹیٹ میں 1934 کے کیبنٹ ڈیسیژن کو ریووک کرتے ہیں اور آیا صوفیہ کا مونومنٹ اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اردوغان ایک ایکٹ پاس کرا کے اس کو مسجد کی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے آیا صوفیہ ایک مسجد بن جاتی ہے اور اس میں پھر سے نماز اور اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب آیا صوفیہ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مساجد میں ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے، لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔